नमस्कार जयजगन्नाथ सांग मैंने गीता किचन ओडिया को आपण मानक स्वागत मुझे आपण बनैबी चूड़ा भजा जोड़ा चूड़ा मिक्सचर कहती यहाँ गोटे थर बनइले आपण मैंने मसरू 1.5 मास स्टोर करके रखिपारे। आपड़ जब बाहर को जाऊँच सांग मान सहित कि पिकनिक आपड़ा सांगे नहीं पारे। एवं जेहेतु शीत दिन अच्छी आप संध्या बेले सांग मान सहित एंजॉय करेंगे। चलतु आपण मानक देखेबी घरे थिबा सामग्री आम चूड़ा भजा बा चूड़ा मिक्सचर केमिति बनैबा चलतु। आज आपण मु बनैबी चूड़ा भजा जोटा मध्य चूड़ा मिक्सचर आपण मैंने कहींपर। तापाई नहीं मो सामग्री चूड़ा हाफ केजी चूड़ा नहीं सहित मुझे बादाम 4टा कंचा लंका नहीं कंचा लंका ये नहीं तार फ्लेवरटा बहुत भल आसो बहुत भल सुंदर देखा। शुखिला लंका नहीं 2टा शुखिला लंका ये नहीं कारण चूड़ा भजाटा आमको मसे रु 1.5 मास स्टोर करके रखिले भी शुखिला लंका पकईले किसी प्रोब्लेम हेनी बहुत भल लगे। यहाँ मुझे भेरसुंगा पत्र एटा नहीं रसुण मुझे 8-10टा रसुण नहीं एमि देखूँ मुझे एमती हाल्का छेची देती आप पूरा छेची देवेनि हाल्का छेचिले ताकू भाजिला बेले बहुत भल सुंदर देखा आ फ्लेवर बहुत भल आसो। चूड़ा भजा मसे रु 1.5 मास रहिबो स्टोर होगी रसुण किसी चूड़ा भजा नष्ट हेनी। एटा मुझे नहीं काजू अल्प किसी सहित नहीं किसमिश अल्प स्वाद अनुसार लुण नहीं लुण को बालांस करने मु गोटे चामच चीनी नहीं सहित मुझे गोटे पियाज एमती मु छोट छोट कर काटी एमती आप पतला पतला साइज काटे जमी छाणिला कि भाजिला आपंकर पियाजटा बहुत भल क्रिस्पी आसीज आ भल टेस्ट लगे। यहाँ मुझे सोरिष तेलटा नेले आम चूड़ा भजा को मसे रु 1.5 मास रखिपर स्टोर करके नष्ट हेनी। रिफाइन तेल आ जगह आपण मैंने नहीं पारे किंतु रिफाइन तेल रे एते टेस्ट आसेनी जेहेतु शीत दिन अच्छी आम जदि रसुण आउ सोरिष तेल नौचे चूड़ा भजा तो आम बहुत दिन स्टोर हो रहा बहुत भल स्वाद लगे। चलते देखिए आपण मानक तार प्रिपरेशन। प्रथमे चूड़ा भाजवाई मुझे गोटे छोट कड़े नहीं एम जो चूड़ा नहीं सेटा हाल्का गरम हो गला आम चूड़ाटा पकेबा आ भलसे भाजवा। आपण गैस रो फ्लेम ए टाइम रे लो रखिए कारण जदि गैस रो फ्लेम आपण हाई कर दउचंदी ताहले चूड़ा भजाटा तळु लागिजिव भाजिला टाइम रे हाल्का आपण भाजिबे जेमिति हाथ को एमती धरले आपणकर भांगी होला भलिया लागुथुव सेही टाइम रे आपण प्लेट को काढी देबे। मु एमती गोटे कड़ाई नहीं एथिरे कड़ाई गरम होला परे मु जो सोरिष तेल रखिथली सेटा दउची सोरिष तेल भल से गरम होला पर्यंत वेट करबा। एबे हमर सोरिष तेल बहुत भल से गरम हो जाइए। एबे हमें प्रथमे रसुणटा देबा रसुण देले प्रथमे आपण माने प्रथम रसुणटा बहुत भल भाजी हो दरकार। जदि आप मझीरे रसुण देवे कि शेष में पकेबे ताहले रसुणटा भल से भाजी हो पारनी से प्रथम रसुणटा ही देवे। रसुणटा बहुत भल भाजी हो गला जमीक पूरा गोल्डन ब्राउन कलर है जाए आप आउ जहाँ पकेबे। एबे देखंतु आम रसुणटा गोल्डन ब्राउन कलर हो जाइए। एबे आमे सेम पियाज पकई सारापर आपण मैंने बहुत भल से भाजबे जमीक पियाजटा गोल्डन ब्राउन कलर आसो। पियाज जो टाइम पकेबे से गैस फ्लेम मीडियम रे ही रखिए। एबे हमर पियाजटा गोल्डन ब्राउन कलर हो गला। एबे मु पकई दूची काजू किसमिश आउ बादाम जो रखी से सबू को मु पकई दूची पकईकी आपको बहुत भल से भाजबे जमीक पियाज सहित बहुत भल से मिसीज आउ गोल्डन कलर आसीज। ये सब बहुत भल से भाजी है जाइए आम लंका पकेबा ता पूर्व लंका पकेबेनी नहले नरम हो चूड़ा भजाटा। ये सब एवं बहुत भल से भाजी हो गलानी। एबे आम पकेबा शुखिला लंका जो 2टा रखी आउ कंचा लंकाटा आपण माने जो टाइम रे पकेबे सेतेबेले एमिति हाल्का टिके काटिकी पकेबे नहले सुबह छिटिजिव। से शुखला लंका पकेला बेले आ कंचा लंका पकेला बेले हाल्का टिके आपण माने अगिलू टिके चिरी देले बहुत भल भाजी हो। देखो एबे सब बहुत भल से भाजी हो जाइए। एबे आम जो भेरसुंगा पत्र रखी पकईदबा तापर जो रखी लुण आ चीनी सेटा पकईदबा आ बहुत भल से मिक्स दबा। लुण आ चीनीटा मो
ଅଧା ଚାମଚ ଲୁଣ ଆଉ 1 ଚାମଚର ଚିନି ନେଇଛି କାରଣ ଚୁଡ଼ା ଭଜାର ଟେଷ୍ଟଟା ବାଲାନ୍ସ କରିବ। ତାକୁ ଛୋଟ ଛୁଆ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ। ଏଥିରେ ସେଥିପାଇଁ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି ବି ମୁଁ ପକେଇନି କି କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ମସଲା ପକେଇନି କାରଣ ଛୁଆମାନେ ବି ଖାଇପାରିବେ। ଏବେ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଭଲସେ ଭାଜି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଚୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲେ ସେଟା ପକେଇଦେବା ଆଉ ବହୁତ ଭଲସେ ମିଶାଇଦେବା। ଆପଣମାନେ ଜମାରୁ ବି ସବୁ ଜିନିଷ ଛାଣିକି କି ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ଚୁଡ଼ା ଭଜାରେ ମିଶାଇବେନି। ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଯେଉଁ କଡ଼େଇରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଭାଜିଥିବେ ସେଇଥିରେ ହିଁ ମିଶାଇଲେ ଚୁଡ଼ା ଭଜାରେ ଆମେ ଯେଉଁ ତେଲ ଦେଇଥିବା ସୋରିଷ ତେଲ ଆଉ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ପିଆଜ ରସୁଣ ସବୁ ଜିନିଷ ପକାଇଛେ ସେଟା ଏଇ କଡ଼େଇରେ ମିଶାଇଲେ ମିଶିଯିବ ଆଉ ଚୁଡ଼ା ଭଜାଟା ଆମର ଯେତିକି କ୍ରିସ୍ପି ହେଇଥିବ ନା ତାଠୁ ଡବଲ କ୍ରିସ୍ପି ଆଉ ଟେଷ୍ଟି ବନିବ। ସବୁ ପକାଇଲା ପରେ ଆପଣ କେବଳ 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ହାଲକା ପୁରା ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆପଣ ଭାଜିବେ କାରଣ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଭାଜିଲେ ଚୁଡ଼ାଟା ତଳୁ ଲାଗିବନି ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲସେ ଚୁଡ଼ାରେ ମିଶିଯିବ। ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇଛେ ନା ତାର ବାସ୍ନା ଆଉ ତା ଫ୍ଲେଭରଟା ବହୁତ ଭଲ ଆସିଥାଏ। ଆପଣମାନେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ବନେଇଛି ଆପଣ ସେଇଭଳିଆ ଆପଣ ଫଲୋ କରିବେ ଆଉ ସେଇ ଅନୁସାରେ ବନେଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ଚୁଡ଼ା ଭଜା ଆଉ ଚୁଡ଼ା ମିକ୍ସଚର ଯେଉଁଟା ଆପଣ କୁହନ୍ତି ସେଟା ବହୁତ ଭଲ କ୍ରିସ୍ପି ବନିବ। ଚୁଡ଼ା ଭଜା ବନେଇଲା ବେଳେ ଆପଣ ଯଦି ଏଥିରେ ଚାହିଁବେ ମୋ ପାଖେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଥିଲା ସେଇ ସବୁ ପକେଇଛି। ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେଉ ଆଣିକି ପକେଇ ପାରିବେ। ଆମର ଯଦି ଘରେ ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ଜିନିଷ ଅଛି ସେଇ ପରିମାଣରେ ଆମେ ପକେଇକି ଚୁଡ଼ା ଭଜା କ୍ରିସ୍ପି ଆଉ ଟେଷ୍ଟି ବନେଇ ପାରୁଛେ ତାହେଲେ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ କିଣିକି କାହିଁକି ଆଣିବା। ଏବେ ଆମର ଚୁଡ଼ା ଭଜାଟା ବହୁତ ଭଲସେ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ଲେଟିଂ କରିଦେବା। ଏବେ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି କ୍ରିସ୍ପି ଆଉ ଟେଷ୍ଟି ଚୁଡ଼ା ଭଜା ଯେଉଁଟା ଚୁଡ଼ା ମିକ୍ସଚର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ବହୁତ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ବହୁତ ଭଲସେ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ହେଇଯାଏ ଆଉ ଚୁଡ଼ାଟା ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ହାତରେ ଧରୁଥିବେ ଏମିତି ଗୁଣ୍ଡ ହେଇକି ଏମିତି ସାଉଣ୍ଡ ଆସିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚୁଡ଼ା ଭଜାଟା ପୁରା କ୍ରିସ୍ପି ଆଉ ଟେଷ୍ଟି ବନିଛି ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପୁରା ଯେତେବେଳେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ମିନିମମ୍ ଆପଣ 15ରୁ 20 ମିନିଟ୍ ବାହାରେ ରଖିବେ। ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ଷ୍ଟୋର୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ବି ଗରମ ଥିବ ଆପଣ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଷ୍ଟୋର୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାର ଯେଉଁ ବାମ୍ଫଟା ଉପରକୁ ଆସିବ ସେଇଟା ଚୁଡ଼ା ଭଜାକୁ ପୁରା ନରମ କରିଦେବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବେଶୀ ଦିନ ରହିବନି। ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ଧ୍ୟାନସେ ରଖିବେ। ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଷ୍ଟୋର୍ କରିବେ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର 1 ମାସରୁ 1.5 ମାସ ରହିବ। ଆପଣ ଛୁଆ ବଡ଼ ସମସ୍ତେ ଖାଇପାରିବେ। ଲଙ୍କା ଟୋଟାଲି ଆପଣ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ପକାଇବେନି କାରଣ ଛୋଟ ଛୁଆ ଜମାରୁ ବି ଖାଇପାରିବେନି ଯଦି ଲଙ୍କା ଆପଣ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟା ଲଙ୍କା ପକାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଛୋଟ ବଡ଼ ସମସ୍ତେ ଖାଇପାରିବେ। ମୁଁ ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ବନେଇଲି ଆପଣ ସେଇ ଅନୁସାରେ ମୋ ରେସିପି ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଆଉ ଜମାରୁ ବି ସ୍କିପ୍ କରିବେନି ନହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି କେଉଁ ଜାଗାରେ କ'ଣ ପକାଇଛି ବୋଲି। ସେଇ ଅନୁସାରେ ବନେଇବେ ଆଉ ଫଲୋ କରିବେ ମୋ ରେସିପି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ରୋଷେଇ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଏମିତି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ଏଇଟା ଶୀତ ଦିନ ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଶୀତ ଦିନେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ବନେଇବେ ନା ଏଇଟା ଶୀତ ଦିନେ ହଉ କି ବର୍ଷା ଦିନେ ହଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଏବେ ରହୁଛି ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆସିବି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ନେଇ।